Samtang Mayor Nestor Archibal, gitawag ni Vice Mayor Tomas Menya nga biggest violator sa Bantal Discipline Zone. O nagdangat ani ron. Kaya ato ning siren pinagi sa report ni katropang Crystal Joy Felerca. XFM Report. Gihisgutan ang implementasyon sa Oplan Bantal Discipline Zone sa executive session karong adlaw Agosto 25. Subay kini sa nadawat nga mga reklamo gikan sa mga motorista tungod kay walay public consultation sa wa pa kini gipatuman. Ug sa unang adlaw sa pagpatuman niini niadtong Agosto 5, ubay-ubay ang mga naisuhan og citation ticket. Mahinumduman nga ang gipatuman nga bag-ong sistema sa Banilad-Talamban Corridor nagtinguhang madisiplina ang tanan mga mogamit sa mong kadalanan, mapalambo ang trapiko ug maminusan ang mga disgrasya. Apan ato sa mong higayuna, gitawag ni Vice Mayor Tomas Osmeña si Mayor Nestor Archibal nga biggest violator sa Oplan Bantal Discipline Zone. Matod sa Vice Mayor nga sa pagtudlo og disiplina sa publiko, kinahanglan nga unang mopakita niini ang ana sa posisyon sama na lang ni Archibal. And then they talk about disciplining the public. How can they discipline the public when the biggest violator is Mayor Nestor himself? He uses motorcycles to break through the traffic. He should point out that we're going to set the example. We will have discipline. The mayor himself should set the example. He's the biggest violator. I get Texas. How come we all have to follow the rules but the mayor comes in with all these motorcycle escorts and they muscle their way through traffic? What's important is what's good for the people of Cebu, not what's good for the mayor. Apan ni depensa si Cebu City Transportation Office kon CCTO Assistant Head Attorney Kent Hongoy nga nisunod ang mayor sa traffic signs, gani number 1 pa kini nga promoter. For the mayor's use of motorcycles, Mr. Chair, he is traversing Bantal particularly, but he is following the traffic light signals. He is following the crossing of the pedestrians, and also Mayor Archibal is the number one promoter of the discipline zone because he is even using the public address system in his car in order to tell the motorists, particularly the drivers of motorcycle, to stay in the motorcycle lane. Base sa datos sa CCTO, nakita nilang nahimong epektibo ang Oplan Bantal Discipline Zone tungod kiniadtong Enero hangtod Hulyo ning tuiga, nakatala ang ilang buhatan og 246 ka mga disgrasya sa mong kadalanan. Apan sukad Agosto 5 hangtod karong adlaw, nakatala lang sila og 34 ka disgrasya. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM Report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.